سنے ہیں پرندوں کے قصے کی طرح۔ طوطی کا عذر پیش کرنا۔ پھر طوطی شکر سے بھرے ہوئے میٹھے منہ کے ساتھ آیا۔ اس نے سبز مائل بزردی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، سنہرے توق اس کے گلے میں تھا۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر باز بھی مچھر معلوم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہر جگہ سبزہ سبزہ نظر آتا تھا۔ بات کرتے وقت اس کے منہ سے شکر ٹپکتی تھی۔ وہ بھی شکر کھانے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر آ جاتا تھا۔ اس نے کہا، ہر پتھر دل عام آدمی بھی مجھ سے جیسا عمدہ پرندے کو لوہے کے پنجرے میں رکھتا ہے، چنانچہ اس لوہے کے قید خانے میں رہتا ہے، پڑھتا ہے۔ میں آب خضر یعنی آب حیات کی آرزو میں پگھلتا رہتا ہوں۔ چونکہ میں پرندوں کا خضر ہوں اس لیے سبز پوش ہوں۔ شاید کبھی آب خضر یعنی آب حیات بھی میری قسمت میں ہو، میں اسے نوش کر سکوں۔ میں سیم مرغ کے پر تک پہنچنے کی تاب نہیں رکھتا، مجھے آب خضر یعنی آب حیات کے چشمے کا ایک قطرہ ہی مل جائے تو میرے لیے وہ کہیں کافی ہے۔ میں ایک سودائی اور دیوانے کی طرح ہمیشہ آوار گردی کی کرتا رہتا ہوں، ہر جائی کی طرح ہر جگہ پہنچتا ہوں، چونکہ میری علامت آب حیات سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے غلامی بندگی میرے لیے سلطنت کے برابر ہے۔ ہدہد کا طوطی کو جواب دینا۔ ہدہد نے اسے کہا کہ تجھے سعادت مندی کمال مندی کا پتہ ہی نہیں، جو اپنی جان کو قربان نہ کرے وہ مرد ہی نہیں ہوتا۔ یہ جان اسی لیے تو کام کی چیز ہے کہ کسی دن اسے یار پر قربان کر دیا جائے۔ تو تم آب حیات چاہتے ہو اور ادھر اپنی جان کو بھی عزیز سمجھتے ہو۔ جاؤ، تم مغز ہو، صرف چھلکا ہی چھلکا ہو۔ جب تم اپنی جان کو محبوب پر قربان کرنا چاہتے ہو تو پھر مردوں کی طرح اپنی جان کو اس پر قربان کرو۔ اگرچہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کے حصول کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی تھیں، مگر آب حیات اس کی قسمت میں نہ تھا، اس لیے وہ آب حیات کی حسرت دل میں ہی لے کر وفات پا گئے۔ اگر تم میرے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو تو اسی راستے میں اپنی جان کی قربانی دینا ہوگی۔ دنیاوی حرص، ہوس، ہوا، نفسانی خواہشات کو خیر بات کہو تاکہ تم کسی کے ہاتھوں ذلیل و خوار نہ ہو سکو۔ اگر تمہیں اس مقصد کے حصول کا شوق نہیں ہے تو پھر جاؤ اپنی راہ لو، تم جیسا کوئی عاجز بھی نہیں ہے۔ جاؤ، تمہاری زندگی بیکار کاموں میں مصرف ہو گئی ہے۔ بطخ کا عذر پیش کرنا۔ بطخ بڑی پاک صاف ہو کر نہا دھو کر پانی سے باہر آئی، سفید کپڑے پہن کر انجمن میں آئی۔ اس نے کہا، کیا دونوں جہان میں کوئی ایسی شخصیت بتا سکتے ہو جو میری طرح پاکیزہ طبیعت والی اور پاک صاف سج دج والی ہو؟ میں ہر لمحہ ٹھیک ٹھاک اچھی طرح غسل کرتی ہوں اور زیادہ تر پانی میں رہتی ہوں، کسی دریا میں، جھیل میں، پانی میں مسلح بچھاتی ہوں۔ میری طرح اور کون پانی پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ میری کرامات میں کوئی شک شبہ نہیں، میں تمام پرندوں میں بڑی زاہد ہوں۔ میرا فکر تخلیل کی بھی پاک ہے، میرے کپڑے بھی ہمیشہ پاک صاف ہوتے ہیں، میری جائے نماز بھی پاک ہوتی ہے۔ مجھے بغیر پانی کے بغیر کہیں آرام نہیں ملتا، کیونکہ میری جائے پیدائشی پانی میں ہے۔ اگرچہ میرے دل میں غم الم کا ایک جہان پوشیدہ ہے، مگر میں نے اس غم کو دھو ڈالا ہے، کیونکہ پانی ہمیشہ میرا ساتھی ہے، اس لیے میں خشکی میں گزارا نہیں کر سکتی۔ چونکہ میرا تمام کاروبار پانی سے ہی وابستہ ہے، اس لیے میں پانی سے کنارہ نہیں کر سکتی۔ جو بھی اس پانی سے مجھے نکالے، میں کس طرح رہ سکتی ہوں؟ اندرونی حالت میں وادی معرفت کیسے طے کر سکتی ہوں؟ سیم مرغ کے ساتھ کس طرح پرواز کر سکتی ہوں جو ہمیشہ پانی کے ایک چشمے یا حوض میں رہنے کا محتاج ہو؟
सैमुरुख तक कैसे पहुंच सकता है, उससे कैसे अपना मकसद हासिल कर सकता है। जिसकी जान आग की एक चिंगारी से जल जाती हो, वो आग के समुद्र में कैसे गुजर सकता है। हुदहुद का बतख को जवाब देना। हुद ने उसे कहा कि ये पानी में खुश रहने वाली, ये पानी तो तेरी जान के इर्द गिर्द आग की मानद बना हुआ है। खुशगवार पानी के अंदर तू गफलत का शिकार हो चुकी है। पानी के कतरे के बगैर तेरी सारी आवताब खत्म हो जाती है। पानी तो मेले और नाश्ता चेहरे के लिए होता है। अगर तेरा चेहरा गंदा हो तो फिर पानी की जस्तजू करो। आखिर कब तक ये साफ तुझे दस्तयाब रहेगा, कब तक तेरा मैला चेहरा देखने के काबिल होगा। कबक का उज़्र पेश करना। फिर कबक चकोर खरामा आ पहुंची, मोतियों की कान से झूमती हुई और नखरे करती हुई आई। उसकी चोंच सुर्ख थी और वो खुद भी सुर्ख लिबास पहने हुए थी। उसका खून आंखों से जोश मार रहा था। कभी वो कमरबंद तलवार के साथ उड़ती थी और कभी अपने सर की तलवार के सामने बल खाती थी। कबक की चोंच को तलवार के साथ और उसकी कमर को कमरबंद के साथ तशबीह दी गई है। उसने कहा, मैं हमेशा कान में रहती हूँ, अक्सर मोतियों के ऊपर गश्त करती रहती हूँ। मैं हमेशा पहाड़ों और दामान कोहे में रहती हूँ ताकि मोतियों की रखवाली के लिए एक सिपाही बनकर रहूं। कोहर के इश्क ने मेरे दिल में आग भड़का रखी है। मेरे लिए यही आग ही काफ़ी है। इस आग की गर्मी जब बाहर निकलती है तो मेरे पेट में संगरीज़ा खून हो जाता है। आतिश की ये ताख़ीर काबिल दीद है कि उसने बिला ताकीर पत्थर को भी खून कर दिया है। मेरी ज़िंदगी पत्थर आग के दरमियान गुजर रही है और मैं हर काम से मुअत्तल होकर परेशान रहती हूँ। मैं गर्मी में भी संगरेज़ खाती हूँ। मेरा दिल आग से भरा रहता है। मैं पत्थर के ऊपर सोती हूँ। मेरे दोस्तों, आंखें खोलकर मेरी खुराक, मेरी नींद को देखो। जो पत्थर पर सोता हो, पत्थर ही खाता हो, उसे क्यों लड़ते हो? तुम्हारी जंग का कोई फ़ायदा ही नहीं। मेरा दिल उसी परेशानी में सैकड़ों गम की वजह से खस्ता हो चुका है, क्योंकि गौहर के इश्क ने मुझे पहाड़ों पर रहने का आदी बना दिया है। जो कोई गौहर के अलावा किसी और चीज़ को दोस्त रखेगा, वो चीज़ अनकरीब उसके हाथों से निकल जाएगी। गौहरों की दुनिया जावेदानी निज़ाम रखती है। उसका ताल्लुक़ हमेशा पहाड़ों से वाबस्ता होता है। मैं पहाड़ की आबताब हूँ, मर्द गौहर हूँ, इसलिए मैं तलवार कमरबंद के बगैर इस एक लहज़ भी नहीं रह सकती। मेरी तलवार चूंच में हमेशा गौहर होता है, इसलिए मैं हमेशा इस तेज चूंच के लिए गौहर की तलाश में रहती हूँ। उस गौहर से कोई अच्छा गौहर मैंने नहीं देखा, ना ही गौहर से ज़्यादा आबदार मोती मैंने देखा है। चूँकि सैमुरुख का रास्ता बड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरा पाँव हमेशा पत्थर मोती की मोहब्बत की वजह से दलदल में फंसा रहता है। मजबूत दिल वाले सैमुरुख तक कैसे पहुंच सकती हूँ? मेरा हाथ सर पर होता है, मेरे पाँव दलदल में फंसते होते हैं, इसलिए मैं सैमुरुख तक कैसे पहुंच सकती हूँ? मैं पत्थर से अपना सर नहीं उठा सकती। या तो मैं मर जाऊँगी या मोती हासिल कर लूँगी। मुझे तो मोती की ज़रूरत ही है। मोती के बगैर आदमी किसी काम का नहीं होता। हुदहुद का चकोर को जवाब देना। हुदहुद ने कहा कबक से चकोर से कि एक गौहर की तरह बहुत रंगों वाली चकोर, तू कब तक लंगड़ी बनी रहेगी और कब तक उज़र लंग पेश करती रहेगी? तेरी चोंच जिगर के खून से भरी हुई है। तेरे पास गौहर नहीं है, बल्कि तू सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर की शैताई बनी हुई है। गौहर की हकीकत क्या है? सुनो, गौहर एक रंग क्या हुआ, पत्थर ही तो है। तू पत्थर के इश्क में आईनी दिल वाली संग दिल बनी हुई है। अगर गौहर पर रंग ना होता तो वो एक आम पत्थर होता। जो भी रंग का शौकीन होता है वो बेवज़न कम अकल होता है। समझदार
अक्लमंद आदमी के लिए रंग का तलबगार नहीं होता। जौहर शनाज इंसान पत्थर का ख्वाहिशमंद नहीं होता। अगर तुम उसी तरह पत्थर गौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे तो तुम भी उनकी चीज़ों की मोहब्बत से निकल नहीं सकोगी। हुमा का उज़्र पेश करना। फिर सबके सामने बख्शने वाला हुमा आया और जिसका साया बादशाहों के लिए सरमाया बख्श होता है। हुमा उस मुबारक और बरकत वाला परिंदा होता है कि वो दूसरे तमाम परिंदों से बुलंद हिम्मत होता है। उसकी हिम्मत काबिल दाद है। हमारे बहरोबर के तमाम परिंदों से कहा कि मैं दूसरे परिंदों की तरह आम परिंदा नहीं हूँ। मेरी बुलंद बड़ी मुफीद और कारमंद चीज़ है, इसलिए मैं तमाम मखलूक खुदा से अलग थलग रहता हूँ। मेरा मुकाम बादशाहों का हाथ है। दुनिया जहान में मेरा ये मुकाम मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने कुत्ते नफ्स को हमेशा जलील और ख्वार रखता हूँ, इसलिए मुझसे अफरीदों और जमशेद बादशाहों ने इज़्ज़त हासिल की है। तमाम बादशाह मेरे साए के परवरदा हैं। हर गदागर तबीयत का आदमी मेरा ख्वाहिशमंद नहीं होता। मैं अपने कुत्ते नफ्स को सिर्फ हड्डियाँ ही देता हूँ। अपने रूह को इस कुत्ते से बचाए रखता हूँ। चूँकि मैं अपने नफ्स को हमेशा हड्डियाँ ही देता हूँ, इसलिए मेरी रूह को इतना बुलंद मुकाम मिला हुआ है। जिस परिंदे के पर के साए से बादशाही मिल जाती है, उसकी शान और शौकत से बादशाह किस तरह रोगर्दानी कर सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उस परिंदे का कुछ साया उन्हें मिल जाए। इस तरीक़ से उन्हें भी बादशाही हासिल हो जाएगी। लिहाजा बुलंद और बाला सैमुर्ग किस तरह मेरा यार बन सकता है। मेरा यही काम काफ़ी है कि मैं बादशाह बनाने की अलामत हूँ। हुदहुद का हुमा को जवाब देना। हुदहुद ने हुमा को कहा, तुम गुरूर तकब्बुर में जकड़े हुए हो। अपने साए को समेट लो, अपना मजाक ना उड़ाओ। इस वक्त तुझ में बादशाह बनाने की कोई अलामत नहीं, बल्कि तुम उस वक्त कुत्ते की मानंद हो, हड्डी से चिमटे हुए हो। काश तू बादशाह को तख्त पर ना बिठाता और अपने आप को हड्डी से दूर रखता। मैं मानता हूँ इस वक्त जान के तमाम बादशाह तेरा साया पढ़ने से बादशाह बन जाते हैं, लेकिन कल बरोज़ हशर सब सी बादशाही की वजह से एक लंबे अरसे तक मुसीबत में गिरफ्तार होंगे। अगर कोई बादशाह इस दुनिया में तेरा साया ना देखता तो वो कल बरोज़ क़यामत मुसीबत में गिरफ्तार ना होता। बाज़ का उज़्र पेश करना। फिर सबके सामने बाज़ तशरीफ़ लाया। मानी के इसरार से पर्दा हटाया। वो अपने लश्करी अंदाज में सीना तान कर आया और अपनी सरदारी की टेंगे मारने लगा। उसने कहा, बादशाह के हाथ पर बैठने के शौक़ में मैंने ज़माने के लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर रखी है। मैंने ताज शाही के ज़ेर साया रहने की इसी लिए उम्मीद कर रखी है ताकि मेरे पाँव हमेशा बादशाह के हाथ पर रहें। मैंने बादशाहों के पास रहने की बहुत आदाब सीखे हैं और रियाज़त करने वालों की तरह उस तरह मैंने भी बड़ी मेहनत रियाज़त की है ताकि अगर कभी मुझे बादशाह के पास जाएं तो मुझे शाही आदाब से पूरी आगाही हासिल हो। मैं तो सैमुर्ग को ख्वाब में भी नहीं देख सकता, इसलिए बेफ़ायदा उसकी तरफ जाने की क्यों जल्दी करूं। बादशाह के हाथ से मुझे दर लुक़मा मिलना ही मेरे लिए काफ़ी है। जहान में मेरे लिए ये मुकाम, ये मनसब ही काफ़ी है। चूँकि मैं सैमुर्ग की तरह जाने का लंबा रास्ता तय नहीं कर सकता, इसलिए मैं बादशाह के हाथ पर बैठना ही अपनी इज़्ज़त अफजाई समझता हूँ। जो भी बादशाही के मंजूर नज़र हो, चाहे वो जो कुछ भी कहता है बादशाह उसकी मान लेता है। अगर मैं बादशाह को पसंद आ जाऊं तो मेरे लिए ये बेपाया वादी में जाने से कहीं बेहतर है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बादशाह के पास सारी उम्र बसर करूं, मेरे खुशी उसी में है। इस तरह मैं बादशाह के इंतज़ार में रहूँगा, उसके शौक़ को पूरा करने के लिए शिकार करूँगा। हुदहुद को बाज़ को जवाब देना। हुदहुद
نے باز سے کہا کہ اے مجاز میں پھنسنے ہوئے پرندے، تم باطنی خوبی صفت سے عاری ہو اور صرف ظاہری صورت کے پرستار بنے ہوئے ہو۔ اگر کسی بادشاہ کا سلطنت کے لائق صرف سیمرغ اور اس کے بغیر کوئی سلطنت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ سیمرغ کی بادشاہی ایسی ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو اپنے ملک میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنی سرداری کی نمائش کرے، بلکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو اور ہمیشہ وفاداری محبت اس کا شیوا ہو۔ دنیا کا بادشاہ اگر کسی وقت وفاداری محبت کرتا ہے تو دوسرے وقت وہی بادشاہ ظلم بے وفائی بھی کرنے لگتا ہے۔ جو آدمی بادشاہ کا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا مسئلہ تو اور زیادہ نازک ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ بادشاہ سے بچ کر رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی جان کو دھڑکتا لگتا رہتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ کی مانند ہے، اس سے دور ہی رہو، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ بگلے کا عذر پیش کرنا۔ پھر بگلے آگے آیا اور کہنے لگا، اے پرندو، میں تو بس اپنا ہی غم خوار ہوں، میں لب دریا اچھی طرح جگہ پر رہتا ہوں، کوئی شخص میری آواز بھی نہیں سن سکتا، میری کم آوازاری کی وجہ سے مجھ سے کبھی کسی پرندے کو تکلیف نہیں پہنچتی، میں ہمیشہ دریا کے کنارے پر غمگین ہو کر کھڑا رہتا ہوں، میں ہمیشہ غمناک رہتا ہوں، پانی کی آرزو خواہش سے میں اپنے دل کو پرخون رکھتا ہوں، مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اگرچہ دریا جوش کھا رہا ہے مگر میں اب سے ایک قطرہ بھی نہیں پیتا، کیونکہ میرے پانی پینے سے دریا کے پانی میں ایک قطرہ کم ہو جائے گا، پھر میرا شوق دل آتش غیرت سے کباب ہو جاتا ہے، یعنی میں دریا سے پانی کا ایک قطرہ بھی کم ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسے کے لیے دریا کا عشق ہی کافی ہے، میرے دل میں دریا سے عشق کرنے کا یہی انداز ہی کافی ہے، میں اب دریا کے غم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہتا، سیمرغ تک جانے کی مجھ میں طاقت نہیں، لہٰذا مجھے معذور سمجھا جائے جس کے لیے پانی کا صرف ایک قطرہ ہی کل کائنات بنا ہو۔ وہ سیمرغ سے کس طرح وصال کر سکتا ہے؟ ہدہد کا بگلے کو جواب دینا۔ ہدہد نے اسے کہا، تمہیں دریا کی حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں، دریا تو مگر مچھوں اور دوسرے آبی جانوروں سے بھرا ہوتا ہے، دریا کا پانی کبھی کڑوا ہوتا ہے اور کبھی کھاری، پھر دریا کبھی پرسکون ہوتا ہے، کبھی جوش سے لہریں مار رہا ہوتا ہے، دریا ایک مستقل قسم کی چیز ہے، ناپائیدار بھی ہے اور کبھی ربا ہوتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے۔ بہت سے بزرگ جو کشتی میں سوار ہوئے اس کے گرداب میں پھنس کر غرقاب ہو گئے، جو غوطہ لگانے والا اس میں غوطہ لگاتا ہے وہ اپنی جان کے ڈر سے اپنا سانس تھام میں رکھتا ہے، اگر کوئی شخص دریا کی گہرائی میں جا کر سانس لیتا ہے تو دریا اسے مردہ کر کے نیچے سے اوپر تنکے کی طرح لاتا ہے، ایسی بے وفا چیز سے کسی کو وفاداری کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اگر تم دریا سے باہر نہ نکلو گے بلکہ دریا کے اندر ہی رہو گے تو آخرکار تجھے پانی میں غرق کر دے گا۔ دریا تو خود محبوب حقیقی کے عشق میں لہریں مارتا ہے اور جوش خروش میں آتا ہے، جب وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا تو پھر اس سے اپنے دل کی مراد کیسے حاصل کرے گا؟ دریا تو اس محبوب حقیقی کی کلی کا ایک سرچشمہ ہے تو اس پر کیوں قناعت کرتا ہے؟ الو کا عذر پیش کرنا۔ پھر دیوانوں کی طرح بھی الو آیا اور اس نے کہا، میں نے ہمیشہ ویرانوں کو پسند کیا ہے،
میں ایک عاجز پرندہ ہوں، ویرانوں میں پیدا ہوا ہوں، ویرانوں میں ہی شراب معرفت پیے بغیر مر جاؤں گا۔ اگرچہ میں نے کئی آبادیوں کو خوش خرم اور آباد دیکھا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی مجھے مطمئن نظر نہیں آیا۔ سب پریشان ہیں، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آبادیوں میں بیٹھے گا آخر کار اسے بے ہوشی کی حالت میں ویران میں ہی جانا پڑے گا۔ میں اجاڑ ویرانوں میں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی اس لیے رہتا ہوں کہ خزانہ ہمیشہ اجاڑ جگہوں پر ہی ملتا ہے۔ خزانوں کا عشق مجھے ویرانوں میں لے گیا۔ خزانوں کی طرف جانے کے لیے ویرانوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جاتا۔ میں دن کو تمام لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرتا ہوں کہ شاید میں اس طرح بغیر کسی طلسم کے خزانہ حاصل کر لوں۔ اگر میں کبھی خزانے تک پہنچ گیا تو میرا یہ شید اور متوالا دل تمام رنج الم سے نجات پا جائے گا۔ سیمور کا عشق تو محض ایک افسانہ ہے، کیونکہ اس عشق کا کرنا ہر دیوانے کا کام نہیں۔ میں اس کے عشق میں مردانہ دار نہیں ہوں جا سکتا۔ مجھے یہی خزانے کا عشق ویرانہ ہی کافی ہے۔ ہدہد کا الو کو جواب دینا۔ ہدہد نے اس سے کہا، اے الو، تم جو خزانے کے عشق میں مست ہو، بالفرض اگر تجھے خزانہ حاصل ہو بھی گیا تو تم اس خزانے پر اپنے آپ کو ایک مردہ ہی تصور کرو اور اپنی گزری ہوئی عمر کو بیکار اور لا حاصل ہی سمجھو۔ خزانے کا عشق، سونے کا عشق تو ایک قسم کی کافری ہے۔ جو سونے کو پوجتا ہے وہ آزر کا پیشہ اختیار کرتا ہے۔ دولت کی پوجا کرنا بھی ایک کافرانہ رسم ہے۔ آخر تو سامری کی قوم سے تو نہیں ہے جو دولت کو بت بنا کر پوجتا ہے۔ دولت کے عشق سے جس آدمی کا دماغ مستحیل ہو گیا، قیامت کے دن اس کی صورت مسخ ہو جائے گی۔ ایسے شخص کا حشر نشر چوہے کی صورت میں ہوگا۔ وہ ہر لمحہ حسرت و پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ ممولے کا عذر پیش کرنا۔ پھر ممولہ آیا اور سر تپا آگ کی طرح، اس کا دل بھی گرم تھا۔ اس نے کہا، میں تو پریشان حیران بہت بوڑھا ہوں، اب میرے پاس دل بھی نہیں، طاقت بھی نہیں رہی، بے روزگار بھی ہوں، چونٹی کی طرح میرا بازو بھی طاقتور نہیں، اور مجھ میں کمزوری کی وجہ سے چونٹی جتنی بھی طاقت نہیں، میرا نہ پاؤں ہے نہ ہی کوئی چیز ہے۔ میں سیمور جیسی باعزت ہستی کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ سیمور کے پاس مجھ جیسا عاجز پرندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ممولہ بیچارہ سیمور کے تک کہاں کیسے جا سکتا ہے، جہاں کے طلبگار بہت زیادہ ہیں؟ مجھ جیسے معمولی پرندے کے لائق اس کا وصال کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں اس کے وصال کو پا ہی نہیں سکتا تو پھر ایک امر محال کے حصول کے لیے یہ لمبا سفر میں کیوں طے کروں؟ بالفرض اگر میں اس کی درگاہ میں جانے کا ارادہ بھی کر لوں تو یا میں راستے میں ہی مر جاؤں گا یا پھر جل جاؤں گا، چونکہ میں اس کو آگ حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اس لیے میں اپنا یوسف کنویں سے تلاش کرتا ہوں۔ میرا یوسف یہیں کہیں کنویں میں گم ہو گیا ہے، لہٰذا میں انجام کار اس سے زمانے میں بھی کبھی تو حاصل کر ہی لوں گا۔ اگر میں نے اپنے یوسف کو کنویں سے حاصل کر لیا تو میں خوشی سے اس کے ساتھ زمین کی تہ چاند تک اڑ جاؤں گا۔ ہدہد کا ممولے کو جواب دینا۔ ہدہد نے اسے کہا، رونار چار، تو نے اپنی کم ظرفی میں بھی سرکشی غرور کا اظہار کیا ہے۔ میں تیری ہیلا سازی مکر بازی کو نہیں جانتا، یہ سراسر تیرا مکر ہے اور میں تیرے مکر کا خریدار نہیں ہوں۔ آمادہ عمل ہو جاؤ، زیادہ باتیں نہ بناؤ، لبوں کو سیو دو۔ اگر یہ سب
जलते हैं तो तू भी जल जा। मिसाल के तौर पर अगर तुम मानवी लिहाज से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी हो जाओ तो भी तुम्हें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं मिल सकते। हेला साजी को छोड़ो, चूँकि गैरत की आग हमेशा जलती रहती है, इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इश्क कल जहान पर हराम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इश्क करना बड़ी जान जोखों का काम है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे की जुदाई में रो रो कर आँखों की बीनाई से महरूम हो गए। उनकी आँखों से खून के दरिया लहरें मारता था। उनकी ज़बान पर हमेशा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम होता था। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये पैगाम लेकर आए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर अब तूने अपनी ज़बान से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो हम तेरा नाम अंबिया रसूलों में से निकाल देंगे। चनाचे जब अल्लाह का ये पैगाम आया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लेना तुर्क कर दिया। अगरचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम उनकी रग पे में समाया हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में वो उनका नाम ज़बान से नहीं लेते थे। ये अलग बात है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम उनकी जान के अंदर प्यूस्त हो चुका था। एक दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और ख्वाब में ही उसे अपने पास बुलाने चाहा। याद आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लेने से मुझे मना कर दिया है। चनाचे बिल्कुल खामोश हो गए और सर्द आ भरकर अपने गम को दिल में छुपा लिया, यानी कमज़ोरी की वजह से अपनी जान पाक से दर्दनाक आ भरी। जब उस प्यारे ख्वाब को देखकर नींद से बेदार हुए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर तूने ज़बान से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया लेकिन दर्दनाक आ तो भरी है। मज़ीद अल्लाह पाक ये भी फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ कि तेरी में कौन था। दर हकीकत तूने तौबा शकीनी की है जिसका कोई फ़ायदा नहीं। क्या हमारे साथ तेरा इश्क नहीं है? दूसरे परिंदों के उज़र पेश करने के मुकाबले में उसके बाद दूसरे परिंदों ने भी अपने अपने उज़र पेश किए। जो बेखबरी का पलंदा था, जहालत की वजह से उन्होंने जो अपने उज़र पेश किए उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ न था, बल्कि महज उधर उधर की बातें थी। हर परिंदे का अफराद उज़र इसलिए पेश नहीं करता ताकि उस तरह बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे माज़ूर समझो। अलगर्ज़ हर एक परिंदे का उज़र लंग था। ज़ाहिर है उस तरह उज़र लंग पेश करने वाले अनका को किस तरह काबू में ला सकते हैं, क्योंकि जो भी दिलो जान से उनका ख्वाहिशमंद है वो जवान मर्दों की तरह अपनी जान को कुर्बान कर देता है। जिसके आशियाने में 30 दाने हों, अगर वो दीवाना नहीं अक्लमंद है तो वही सैमुर्ग को हासिल कर सकता है। जब तुम एक दाने का भी हौसला नहीं रखते तो फिर तुम सैमुर्ग के साथ खिलवत नशीन कैसे हो सकते हो? यानी सैमुर्ग के पास पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी घाटियां और वादियां तय करनी पड़ती हैं। इस रास्ते में बड़े हौसले की ज़रूरत है, और जो शख्स इस दाने का यानी एक इम्तहान का हौसला भी नहीं रखता वो सैमुर्ग को कैसे हासिल कर सकता है? इस रास्ते में बड़े बड़े इम्तिहान आते हैं, बड़ा हौसला रखना पड़ता है। जब तुम एक ही आजमाइश को देखकर किनारा कशी इख्तियार करते हो तो फिर तुम अपने बड़े बादशाह सैमुर्ग से किस तरह दोस्ती निभा सकते हो? जब तुम में एक ज़रा को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो तुम फिर आफताब का विसाल किस तरह हासिल कर सकते हो? जब तुम एक कतरा पानी में डूबकर गर्क हो जाते हो तो फिर तुम ऐसे दरिया को किस तरह अबूर कर सकते हो जिसका पानी तुम्हारे पाँव से लेकर
चोटी तक गहरा हुआ हो। जो कुछ अल्लाह के हकीकत है उसकी दुनिया में बू तक भी नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए हर नाशिस्ता रो बनकर थले चेहरे वाले का काम नहीं है। परिंदों का हुदहुद से सवाल करना। तमाम परिंदों ने जब हालात सुने तो उन्होंने एक ज़बां होकर हुदहुद से पूछा कि आप क्यों के रहबरी और हिदायत में हम सब पर फ़ायद और बेहतरी अफजलियत आप पर ख़त्म है। हम सब ज़ईफ़ नातवा कमज़ोर हैं, सब बेबाल पर हैं, ना हमारा कोई वजूद है ना हम पर कुछ ताकत है। इसलिए आप फरमाएं कि आखिर हम रफ़ील शान सैमुर्ग तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हमसे कोई वहां तक पहुंच गया तो वो एक शाज़ नादिर शख्सियत ही होगा। आप बताएं कि सैमुर्ग की हमारे साथ क्या निस्बत है, क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि इल्म के बग़ैर यूं ही अंधाधुन उसके राज मालूम नहीं हो सकते। अगर हमारे और उसके दरमियान निस्बत का हमें पता चल जाए तो हर एक को उसके पास पहुंचने का शौक़ पैदा हो जाएगा। सैमुर्ग तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह है। हम बेचारे चूंटी की मानंद कमज़ोर नातवा हैं, वो कहाँ हम कहाँ। उसने चूंटी को कुएं में बंद कर रखा है। अब ये चूंटी इस बुलंद मुकाम सैमुर्ग तक कैसे पहुंच सकती है। एक गदागर किस तरह बादशाही के काम को सर अंजाम दे सकता है। इतना मुश्किल काम जैसे परिंदों के लिए बाजुओं के से पाए तकमील तक पहुंच सकते हैं। हुदहुद का परिंदों को जवाब देना। हुदहुद ने परिंदों से कहा कि बददिली आशिकों के लिए ज़ेबा नहीं है, क्योंकि बददिली और आशिक और इश्क का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस बेदिली से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आशिक बददिली इकट्ठे नहीं हो सकते। जिसकी आंखें इश्क में बीना हो गईं वो रस करते हुए आता है और जान को कुर्बान कर देता है। तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जब सैमुर्ग ने नकाब से अपने सूरज जैसे चेहरे को ज़ाहिर किया तो हज़ारों साए उससे ज़मीन पर नमूदार हो गए। फिर उसने उन पाक सायों को देखा और तमाम आलम पर अपने साये को निशावर कर दिया। चनाचे इतनी बड़ी तादाद में परिंदों ज़ाहिर हो गए और बेखबर जहाँ के तमाम परिंदों की शक्ल सूरत दरअसल उसी का साया है। जब तुमने इस रात को समझ लिया फिर तुमने इस राज को पा लिया। तुम उसकी बारगाह कुद्दस के साथ अपनी निस्बत को दुरुस्त कर लिया करो। जब तुम उस रात को समझ गए हो तो अब उसे देखो और उससे वाकिफ़ हो जाओ। जब ये राज तुम्हारी समझ में आ जाए तो फिर उस राज को हरगिज़ फाश ना करना। जो इस हकीकत ज़ाब्ता को पा लेता है उसे ज़ात बस मुस्तग़रक़ कहा जाता है। लेकिन मुस्तग़रक़ का यह मतलब नहीं कि याज़ बिल्लाह है वो खुद ज़ात बैत हो जाता है। लिहाजा मर्द मुस्तग़रक़ को हलूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हलूलियों का अकीदा हलूल का बिल्कुल लघु और बातिल है। जब तूने जान लिया कि तू किस का साया है तो फिर ख्वाह तुम मर जाओ या ज़िंदा रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मर्द मुस्तग़रक़ मौत हयात से बेनियाज होता है। अगर कोई परिंदा ज़ाहिर ना होता तो उसका मतलब ये होता कि सैमुर्ग का कोई साया ही नहीं है। अगर सैमुर्ग पर्दे में होता तो जहाँ में उसका कतई साया भी ना होता। साया का वजूद साबित करता है कि वो चीज़ जिसका ये साया है यहाँ मौजूद है। अगर तेरे अपनी आँखों नहीं है तो सैमुर्ग की आँखों से देखो। अफसोस तो यही है कि अभी तेरा दिल आईने की तरह रोशन नहीं है, चूँकि तुम में ज़ात बेहद के जमाल को देखने वाली आँख नहीं है। उसके जमाल को बर्दाश्त करना भी हमारे लिए एक अमर महाल है, इसलिए हम बराह रास्त उसके जमाल से इश्क नहीं कर सकते। चनाचे ज़ात बेहद ने अपने कमाल मेहरबानी से एक आईना तैयार बनाया है, वो दिल का आईना है। सो तुम दिल को देखो ताकि तुम्हें उसका
چہرہ نظر آئے، اس لیے ہمیشہ اپنے دل میں ہی ٹنکی باندھ کر دیکھو کرو تاکہ تمہیں اس کے جمال کا سایہ نظر آ جائے۔